ପୂର୍ବରୁ ରେସନ କାର୍ଡଟି ଆପ୍ଲାଏ କଲା ମାତ୍ର କି ଆପ୍ଲାଏ ର ମେନୁରେ କାମ କରୁନଥିଲା। ଏବେ ଆମ ନୂଆ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ହିସାବରେ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇସାରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ମାନେ ଘରେ ବସି ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଫୋନ ସାହାଯ୍ୟରେ ରେସନ କାର୍ଡଟିକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କେମିତି ରେସନ କାର୍ଡଟିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ এই ভিডিও মাধ্যমে স্টেপ বাই স্টেপ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଜମା ବି ଭିଡିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେରି ନ କରି ଭିଡିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମୁଁ ସୁଶାନ୍ତ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡିଓକୁ। ଭିଡିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡିଓ ଆସିଲା ମାତ୍ରକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନଟି ଯାଇପାରିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେରି ନ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋବାଇଲ ଫୋନର ସ୍କ୍ରିନକୁ ଯିବା। ଲେଟ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କହି ରଖୁଛି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ନୂଆ ରେସନ କାର୍ଡଟିକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ଯେକୌଣସି ଆପଣମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ଯେକୌଣସି ଗୁଗଲ ବ୍ରାଉଜରକୁ ଯାଇ କ'ଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଫୁଡ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଦେଖାଉଛି ଫୁଡ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଦେନ୍ ଫୁଡ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ର ଲିଙ୍କ ଆସିବ ପ୍ରଥମେ। ଦେନ୍ ଫୁଡ୍ ସପ୍ଲାଏ ଆଣ୍ଡ କନଜ୍ୟୁମର ୱେଲଫେୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାର ଅଛି। ଦେନ୍ ସେଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ସିମ୍ପଲି ବ୍ରାଉଜିଂ ହେବ। ଦେନ୍ ବ୍ରାଉଜିଂଟି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଦେନ୍ ଏମିତି ଶୋ କରୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସ୍କ୍ରୋଲ କଲା ପରେ ନୂତନ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ଏଇ ମେନୁଟି ଆଗରୁ ଶୋ କରୁନଥିଲା। ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଦେନ୍ ଏଇଠି ଦୁଇଟି ବିଭାଗ ଥାଏ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମାନେ ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ବିଭାଗ ଥାଏ ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ବିଭାଗ ଥାଏ। ଯେମିତି ଭାବରେ NFSA ମାନେ ନ୍ୟାସନାଲରେ ରହୁଛି ଏଇଟା, SFSS ମାନେ ଏଇଟା ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ରହୁଛି। ଦେନ୍ ଆମର ଯେହେତୁ ଆମ ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆସିସାରିଛି ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, SFSSରେ ଯିବାର ଅଛି ଏବଂ ଆପ୍ଲାଏ ନ୍ୟୁ କାର୍ଡରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାର ଅଛି। ଦେନ୍ ସେଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ବତେଇବି। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍କ୍ରୋଲ କରିବେ, ତ ପ୍ରଥମେ ସ୍କ୍ରୋଲ କଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ବ୍ଲକଟିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ଲକଟି ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ କରି ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଦେନ୍ ବ୍ଲକଟିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିଲେଜଟିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ, ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଗାଁଟିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର, କେଉଁ ପ୍ଲଟରେ ଆପଣମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ଲଟ ନମ୍ବରଟିକୁ ଏଠି ଟାଇପ୍ କରିନେବାର ଅଛି ବା ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବାର ଅଛି। ଦେନ୍ ପ୍ଲଟ ନମ୍ବରଟିକୁ ଟାଇପ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଏରିଆର ପିନକୋଡ଼ଟିକୁ ଏଠି ଟାଇପ୍ କରିନେବାର ଅଛି। ଯେମିତି ଭାବରେ ମୁଁ ପିନକୋଡ଼ଟିକୁ ଟାଇପ୍ କରିନେଉଛି। ଦେନ୍ ପିନକୋଡ଼ଟିକୁ ଟାଇପ୍ କଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତଳମା ସ୍କ୍ରୋଲ କରିନେବାର ଅଛି। ଦେନ୍ ତଳମା ସ୍କ୍ରୋଲ କଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବେନିଫିସିଆରୀ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ଏଇଠି ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଘରର ଯିଏ ହେଡ୍ ଥିବେ ତାଙ୍କର ନାମଟିକୁ ଏଇଠି ଫିଲ୍ କରିବାର ଅଛି। ଦେନ୍ କେମିତି ଫିଲ୍ କରିବେ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅପସନ୍ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ଆପଣମାନେ ତାହାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରରେ ଯେଉଁ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଥିବେ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଏଇଠି ଟାଇପ୍ କରିନେବାର ଅଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ନାମରେ ଯଦି ରେସନ କାର୍ଡଟି ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ବା ଯେକୌଣସି ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସେଇଟା ହେଇଯାଏ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଦେନ୍ ତାଙ୍କର ନାମଟି ଇଂଲିଶରେ ଏଇଠି ଟାଇପ୍ କଲା ପରେ ଏଇଠି ପ୍ରଥମେ କହି ରଖୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆରେ କିବୋର୍ଡ଼ଟି ଦରକାର ହେବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ କିବୋର୍ଡ଼ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ସିମ୍ପଲି ଓଡ଼ିଆ କିବୋର୍ଡ଼ରେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କର ନାମଟିକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିପାରିବେ। ପୁରା ଆଧାର ଅନୁସାରେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛୁ, ଆମେ ଆଧାର ଅନୁସାରେ ଆମର ନାମଟିକୁ ଟାଇପ୍ କରିନେବାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଆରେ କିବୋର୍ଡ଼ଟି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଆମ ଟେକ୍ନିକାଲ ଓଡ଼ିଶା ଚ୍ୟାନେଲରେ ପୁରା ଭିଜିଟ୍ କରିନେବେ। ଭିଜିଟ୍ କଲା ପରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଥିବେ ଦେଖିବେ, ଇଂଲିଶ ଟୁ ଓଡ଼ିଆ କିବୋର୍ଡ଼ କେମିତି କରିବେ ଦେଖିପାରିବେ। ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଆ କରିନେବେ, ତାପରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫଲୋ କରିକିନା ଆପଣମାନଙ୍କର ନୂଆ ରେସନ କାର୍ଡଟିକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବତେଇ ଦେଉଛି କେମିତି ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବି। ମୁଁ ଏବେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ଇଂଲିଶ ଟୁ ଓଡ଼ିଆ ନଲେଜ ଟିକେ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଭାବରେ ଟାଇପ୍ କରିନେବେ। ମୁଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଟାଇପ୍ କରିନେଉଛି ଏବଂ ସୁରନେମ୍ଟିକୁ କପି କରି ରଖିବେ। ଦେନ୍ ସୁରନେମ୍ଟିକୁ କପି କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ଯାହାଙ୍କର ନାମରେ ରେସନ କାର୍ଡଟିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଅଛି ତାଙ୍କର ଜେଣ୍ଡରଟିକୁ ଏଇଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବାର ଅଛି।
सिलेक्ट करनार अच्छी तांकर डेट ऑफ बर्थ को ये फिल करनार अच्छी आपको देखा मु सबकि पूरा फुल डिटेल्स रे देखौची जमा भी भिडियो को आपण माने स्किप करिवे नाही देन रिलेशन विथ आपण माने सेतरे क्लिक करनेबे देन आपण माने चाहूचंती याको हेड करिया पाई जदी हेड जदी करिया पाई चाहूथिबे हेड को सिलेक्ट करिवे नले जांको नाम रे हेड करचंती तांकर रिलेशन रे ये कोन हेबे सेटा को आपण मानकू एडी सिलेक्ट करना जेहेतु हेड याको मु हेड रखिया पाई चाहूची प्रथमे आपण माने हेड को सिलेक्ट करनेबे मो भली जदी रखिया पाई चाहूथिबे हेड देन मु हेड रे सिलेक्ट करनेली देन या पर आपन को कोन करबार छी एफको नंबर रे आपन को वोटर आईडी जदी थाए वोटर आईडी को फिल करले चलिबो नहले नाही जाहां नाम रे हेड करले तांकर आधार कार्ड नंबर टी भी फिल करवार अछि देन आधार कार्ड नंबर टी को फिल कला परे देन आधार एनरोलमेंट नंबर टी को जदी आपन मन को पाखरे आधार कार्ड न थाए तार एनरोलमेंट नंबर टी थाए ताले एडी ताको फिल करवार अछि देन एहा परे जे हेड अछंती तांकर बापांकर नाम टी को फिल करवार अछि देन तांकर बापांकर नाम टी को फिल कला परे पुणी थरे तांकर बापांकर नाम टी को ओडिया रे फिल करवार अछि तळे देन एहा परे तांकर स्त्री बा तांकर स्वामी जहाँकर नाम रे आपण माने जहाँ को हेड करचंती बा ए जो नाम टी टाइप करचंती से मैरिज जदी करथिबे तांकर स्पाउस नाम रे तांकर स्त्री बा तांकर हस्बैंड कर नाम टी को एडी फिल करवार अछि प्रथमे इंग्लिश रे फिल करिवे तापरे ओडिया रे फिल करिवे देन या परे स्पेशल केस रे आपण माने जाई एडी किछि सिलेक्ट करि पारे जदी ए सब रे आपण माने थांती ताले याकू सिलेक्ट करनेबे देन यहाँ पर आपण माने नंबर 2 रे कोन करिवे पुणी तरे टिक मार्क करिवे देन आपण को बतेया पाई मु ए सब करकी देखौची खाली प्रोसेस ता जानि रखंतु ऑटोमेटिकली आपण माने अप्लाई करि परिवे आपण मान को मोबाइल फोन सहायता रे देन यहाँ पर आपण मान को कोन करे अछि स्वामी कर नाम टी को फिल करनेबे जेउडी भारे मु फिल करनौची आपण मान को देखिया पाई देन स्वामी को फिल कला परे पुणी थरे तांको स्वामी को नाम टी को ओडिया रे लिखिबार अछि देन स्वामी को नाम टी को ओडिया रे लिखिला परे मु कहि रखितली जेमिति भाबरे आपण माने सुरनेम बाल तांकर टाइटल टी को कॉपी कर रखिबे देखि पारथिबे कॉपी करी रखिबार फायदा होची आपण माने डायरेक्ट पेस्ट करि परिबे सुरनेम टी को आ आपण माने को टाइप करिया पई पड़िबो नाही देन एठी आपण माने को तांकर जेंडर टी को सिलेक्ट करनार अछि देन जेहेतु से मेल अछंती तांकर जेंडर टी को सिलेक्ट करी तांकर आधार अनुसार डेट ऑफ बर्थ टी को एडी टाइप करनार अछि देन डेट ऑफ बर्थ टी को टाइप करला परे देन एडी देखि पारथिबे रिलेशनशिप रे आपण माने एडी कोन रखिबे जेहेतु से यांकर हस्बैंड अछंती माने हेडंकर जे हेड अछंती तांकर हस्बैंड अछंती तांको हस्बैंड को सिलेक्ट करनार अछि आपण मानकू देन हस्बैंड बोली सिलेक्ट करला परे आपण मानकू कोन करबार अछि तांकर वोटर आईडी जे थाए वोटर आईडी को दे देबे एवं आधार कार्ड टी को दे देबे देन आधार कार्ड एनरोलमेंट नंबर जे थाए सेटा भी दे देबे देन एहा परे तांकर बापांकर नाम टी को फिल करबार अछि कांकर बापांकर नाम माने यांकर बापांकर नाम टी माने श्रीकांत पाणिग्राहींकर बापांकर नाम टी इंग्लिश एवं ओडिया रे फिल करनेबे देन एहा परे तांकर स्पाउस नेम माने आपण माने बुझुतबे स्वामी स्त्री रो संपर्क देन सेटा आपण मानको एडी फिल करबार अछि माने यांकर स्त्री के श्रीकांत पाणिग्राहींकर स्त्री के एवं कमलिनी पाणिग्राहींकर स्वामी के एडी फिल करबार अछि देन एडा फिल कला परे एडी स्पेशल केस रे आपण मानको जदी फिल करबार अछि फिल करि परिबे एवं जदी आपण माने या परे आउ किछि आपण को फैमिली मेंबर माने आपण मानकर पिला छुआ विषय रे जदी फिल करबार अछि फिल करी जदी तांको नाम रेशन कार्ड रे रखिया पाई चाहूथिबे एमिति भाबरे टिक मार्क करी पुणी थरे एवडा सब फिल करनेबे देन फिल कला परे नले काहाकू जदी एमिति भाबरे सिलेक्ट करी डिलीट करिवार अछि डिलीट भी मध्य करि परिबे देन यहाँ पर आपण मानकू कोन करिवार अछि आपण मा देखि परते अदर इन्फॉर्मेशन गुडे ऑप्शन आछि स्क्रॉल कला परे राइस एफपीएस नेम माने आपण मानक पाखरे थिबा डीलरंकर नाम टी एडी माने सिलेक्ट करिवार अछि जे कोनसी डीलर जदी आपण मानक आख पाखरे थिबे तांकू सिलेक्ट करनवार अछि देन एडी देखि परते ऑटो इनक्लूजन क्राइटेरिया देन आपण माने एई क्राइटेरिया भितरु किछि अछंती माने आपण माने जदी आपण माने छोटा थांती कि बा आपण माने अंध थांती कि बा ट्रांसजेंडर थांती कि जे कोनसी थांती आपण माने पर्सनल विथ डिसेबिलिटी 40% जदी थांती ताहाक मध्य सिलेक्ट करि परिबे जदी आपण माने सिंगल वुमेन पर्सन अछंती आपण माने ताहाक मध्य सिलेक्ट करि परिबे देन आपण माने एथरे बहुत गुडा अछि आपण मानक पई आपण माने ताकू सिलेक्ट करि परिबे एवं डिपार्टमेंट ऑफ डेली वेज लेबर को जदी आपण माने सिलेक्ट करि परिबे सिलेक्ट करि परिबे आपण मानक देखिया पई म एटा को सिलेक्ट करनोची
देन यापर आपको कौन कर आपको मोबाइल नंबर टे मैंडेटरी अच्छी देखिपे स्टार चिन्ह मुझे जो भाई कहूली जो जगह स्टार अच्छी आपको कंपलसरी आपको फिल करार अच्छी देन मोबाइल आपको मोबाइल नंबर टी को फिल करने देन मोबाइल नंबर टी को फिल कलापर बैंक नेम ऑप्शन जाई बैंक टी को सिलेक्ट करने देन बैंक टी को सिलेक्ट कलापर ये अकाउंट नंबर टी को टाइप करवा अच्छी देन अकाउंट नंबर टी को टाइप कलापर एससी होल्डर नेम माने कहाँ नाम रे अच्छी स्त्री नाम रे अच्छी कि स्वामी नाम रे अच्छी ताकू आपको सिलेक्ट करार अच्छी जदि स्त्री नाम रे थी स्त्री को सिलेक्ट करेंगे जदि स्वामी नाम थी स्वामी को सिलेक्ट करेंगे देन ये आपको कौन कर सेव रे क्लिक करार अच्छी देन सेव रे क्लिक कलापर ये कही रखी आपने देखिपे प्रिंट एक्नॉलेजमेंट क्लिक कलापर आपण गोटे नंबर आसो जहाँकि से नंबर टी आपको कौन जगार स्क्रीनशॉट मार रखार अच्छी कि आपको कौन जगह टाइप कर रखार अच्छी देन यापर आपको कौन करार अच्छी बर्तमान रेशन कार्ड टी अप्लाई हो गला देन रेशन कार्ड टी अप्लाई होला परे आपने जानवे केमिति आपनकर रेशन कार्ड टी अप्लाई होइछि कि नाही प्रथमे आपको कौन करार अच्छी जो डीलर को ये सिलेक्ट करछंती देन से डीलर पाखक जाई बुझीबार अच्छी आपनकर नाम रे रेशन कार्ड क्रिएट होइछि कि नाही जदि रेशन कार्ड होइछि ताले से जणै देबे आपनकु देन आपण माने सेठी भी जदि न बुझी पाले आपनकु कौन करार अच्छी डायरेक्ट ब्लॉक को जाई कि एई नंबर टी को आपनकु सेमानकु दबार अच्छी देन सेमाने सेमानक सिस्टम रे चेक करि परिबे आपण रेशन कार्ड टी अप्लाई करछंती कि नाही एवं आपण माने रेशन कार्ड रे एलिजिबल अछंती कि नाही जदि आपण रेशन कार्ड रे एलिजिबल थिबे ताले से अप्रूव कर देबे देन अप्रूव कला परे आपण मानक रेशन कार्ड टी आपण मानकु मिल जिवो देन एहा थिला नुवा रेशन कार्ड टी केमिति अप्लाई करिवे आपण मानक मोबाइल फोन सहायता रे तो मु आशा करी आपण मानकु आम वीडियो भल लागिथिबो जदि वीडियो टी पसंद लागिथिबो वीडियो टी को लाइक करिवे चैनल रे प्रथम करी आसले चैनल टी को सब्सक्राइब करी पाखरथिबा बेल आइकन को क्लिक करिया पई जमा भी भूलिबे नाही एवं आ गुटे कथा आपण माने कोन डिस्ट्रिक्ट रु आम वीडियो देखुचंती निहाती कमेंट कर जणिबे एवं आपण मानकु टिके जदि वीडियो भल लागिथिबो चैनल को सब्सक्राइब करने पर भूलंतु नहीं जहाँ फल आम चैनल रे वीडियो आसिला मात्र के आपण मानकु नोटिफिकेशन टी जाई परिबो आपण माने आम वीडियो देखि परिबे तो यह थिला आज रे वीडियो रहउची जय जगन्नाथ।